बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 95 से लेकर वर्स नंबर 97 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, जब हम सूरह नहल की वर्स नंबर 95 से 97 तक स्टडी करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने जो मुझसे अहद किया है उसके बदले में तुम कम दाम, उसके बदले में तुम कम कीमतें ना लो, बल्कि जो मेरे पास है तुम्हारे लिए वो सबसे बेहतरीन है। अब इन आयात का, इन वर्सेस का हम समझने के लिए इनको हम थोड़ा इसमें डिग डीप करें तो हम देखते हैं कि एज ए बिलीवर जब हम अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आए थे, हमने कलमा पढ़ा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमने जस्ट एक ज़ुबानी इकरार कर लिया है, हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है, हम तो बस ज़ुबानी कलमा पढ़ लिया, हम अब पक्के कट्टर किस्म के मोमिन बन गए। नहीं, बल्कि ये तो हमारे एक दिल से इकरार था ना कि ए मालिक, मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ, तेरी ही इबादत करूँगा और तेरे सिवा किसी के सिस्टम को मैं नहीं पूजूंगा, तेरे ही सिस्टम को, तेरे ही कानून को इस ज़मीन पर नाफिज करूँगा, तेरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करूँगा। ना मैं अमेरिका के आगे सरेंडर करूँगा, ना मैं यूरोप के आगे सरेंडर करूँगा, ना मैं किसी बातिलाना निज़ाम के आगे सरेंडर करूँगा, बल्कि निज़ाम चलेगा तो सिर्फ तेरे ही कानून का, तेरे ही निज़ाम का मालिक बोलबाला करूँगा। ज़मीन पर जाकर तेरे ही इस सिस्टम को मैंने नाफिज करना है। अब हम ज़मीन पर आए, हमने कलमा भी पढ़ लिया, हमने उस वादे को दोबारा से रिवाइज़ कर लिया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दे दिया तो फिर हम देख लें कि हमने किस तरह इस वादे को पूरा किया है या वादे की खिलाफ वर्जी की है, किस तरह हम इस एग्रीमेंट पर उतरे हैं या नहीं उतरे। अब देख ले, यहाँ पर हम कुछ डिपार्टमेंट्स पर डिस्कशन करते हैं जिनकी अगर करेक्शन हो जाए तो कौमें तरक्की की तरफ जा सकती हैं, अगर जो करप्ट हो जाएं, जो हाईजैक हो जाएं, तो कौमें ज़िल्लत और रुसवाई की चक्कियों में पिस जाएंगी। यहाँ पर हम देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी कौम में सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो उसकी जुडिशरी का डिपार्टमेंट होता है, वो उसका निज़ाम अदल होता है, वो उसका निज़ाम अदालत होता है, वो उसका निज़ाम क़ज़ा होता है। अब आप इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में राउंड अबाउट 57, 56, 58 इस्लामिक स्टेट्स हैं, सबको स्टडी कीजिए, सबका जुडिशरी के सिस्टम को स्टडी कीजिए। किस मुल्क की अदालतों में अल्लाह ताला का कानून चलता है, किस मुल्क की अदालतों में प्योर कुरान और हदीस का कानून चलता है, कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले किए जाते हैं। किस मुल्क में आपको प्योर जस्टिस नज़र आता है, किस मुल्क में आपको गरीब और अमीर में जो कानून की रूह में सब बराबर नज़र आते हैं, वो कौन सा मुल्क है, ज़रा आप मुझे बताएं। आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क नज़र आए, आपको इस्लामिक कंट्रीज़ में, इस्लामिक स्टेट्स में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं नज़र आएगा। क्या आप देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे जजेस बैठे हैं, जो हमारे लॉयर्स बैठे हैं, वो तो अल्लाह के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो तो अल्लाह के कानून को पसे पुश्त डालकर वो तो अमेरिका के आगे सरेंडर कर बैठे हैं, वो तो यूरोप के आगे सरेंडर कर बैठे हैं। वो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे से जो एग्रीमेंट किया था उसके बदले तुम कम कीमतें लेते हो। अब देखें ना, यहाँ पर बिल्कुल आयत परफेक्ट इस पर उतरती है। आप देखें, क्या हम कीमतें नहीं लेते? लॉ में आप देखें, आप जजेस को देखें, क्या कीमतों की खातिर, क्या पैसे की खातिर हम बिक नहीं जाते? बिल्कुल बिक जाते हैं और हम अल्लाह ताला के कानून को, उसके हुक्म को पसे पुश डाल देते हैं। उससे जो हमने एग्रीमेंट कर लिया था, उससे जो वादा कर लिया था कलमा पढ़ के, हमें उसकी तो परवाह ही कोई नहीं, हमें तो अपने बैंक बैलेंस की परवाह है, हम दुनिया में बस अमीर हो जाएं। इधर हमने निज़ाम अदल की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, कोई इंसाफ नहीं, कोई कुरान और सुन्नत नहीं। बस चलेगी तो अमेरिका की, हम उन्हीं के आगे सरेंडर कर रहे हैं। मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, बाहर आते हैं तो अमेरिका की इबादत कर लेते हैं। तो हम भी तो शिर्क ही कर रहे हैं कलेक्टिवली तौर पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखते हैं तो आपके सामने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स आ जाता है। 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं। देखें कहाँ की लीडरशिप है जो इस्लाम के मुताबिक चलती है, कहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जानशीन, कहाँ उनका फॉलोअर कोई जो प्योर किस्म का इस्लामिक लीडर हो, पता चले कि ये लीडरशिप है, ये इस्लाम की लीडरशिप है।
کدھر آپ کو ایسا لیڈر نظر آئے گا؟ آپ کو جسٹ اسلامک ٹچ تو دے دیں گے، لیکن ان کی ہائپوکریسیز دیکھیں، ان کی منافقتیں دیکھیں، وہ کون سے اللہ کے قانون کا بول بالا کرتے ہیں، وہ کون سے اللہ کے سسٹم کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے دور حکومت آپ دیکھیں، جب وہ اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم بھی کہیں کہ کیا کون سی بلائیں ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے یہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ساری کی ساری اس وقت سیاسی پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز، لیڈرشپ پوری کی پوری مسلم ورلڈ کی ہائی جیک ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا امپورٹنٹ اور سب سے مین ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریلیجیس ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ آپ کے مفتی، وہ آپ کے علماء، وہ آپ کے مولوی حضرات آپ دیکھیں۔ آج آپ دیکھ لیں کس طرح اگر یہ 3 ادارے ٹھیک ہوتے تو اس وقت قومیں تباہی کا شکار نہ ہوتی۔ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ہی زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ علماء بھی آپ دیکھیں کچھ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو بڑی بڑی تقریریں تو کرتے ہیں لیکن عمل میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں اس وقت پوری کی پوری اسلامک ورلڈ میں دیکھ لیں کون سا عالم ہے، کون سا مفتی ہے جو 1400 سال پہلے کے پیور اسلام کو فالو کر رہا ہے، اس کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہے۔ ہماری 57 اسلامک اسٹیٹ میں سود کا نظام چل رہا ہے، ہماری 57 اسلامک اسٹیٹ میں غیر اسلامی نظام چل رہا ہے، ہماری بینک سود سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہر ادارہ، ہماری عدالتیں، ہمارا ہر کچھ کرپٹ ہو چکا ہے۔ لیکن علماء کدھر گئے؟ علماء کا رول کیا تھا؟ علماء نے کیا رول پلے کرنا تھا؟ آپ کو سود کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ اب تو انہوں نے آپ کو اسلامک بینکنگ کے نام سے لالی پاپ دے دیا ہے کہ جی جناب ادھر مثال کے طور پہ ایک فریج میں شراب کی بھی بوتل رکھ دیا اور جوس کی بھی بوتل رکھ دیا، آپ جو مرضی ہے پئیں۔ یہ کون سا قانون آ گیا جی جناب؟ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو پھر جب اجتہاد ہوتا ہے شریعہ لاء میں، ادھر ایسے فیصلے بھی صادر ہوئے ہیں جو یہاں پر میں بھی ڈسکس کرنے بیٹھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت کو جا کر ڈائریکٹ چیلنج کر دیتے ہیں۔ ابھی 1980s میں ایک قانون تھا قصاص کے حوالے سے، اس میں یہاں پر اسکالر کا نام نہیں لوں گا، ایسے قانون صادر کروایا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو جی جناب یہ قانون ہو جائے تو فلاں اتنے پیسے دے، فلاں یہ کر دے، فلاں وہ کر دے، مرد یوں کرے، عورت یوں کرے۔ تو جو پیور قانون تھا قرآن کا اسے تو پس پش ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بغاوت ہوئی ہے وہ جی جناب کہ جہاد جو ہے وہ صرف فوج کی ذمہ داری ہوگی، اور جو حکمران ہوں گے نا وہ اگر کلمہ گو ہیں تو ان کے خلاف آپ جہاد کے یا ان کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، بے شک وہ گناہ گار ہوں۔ یہ قسم کے اجتہاد ہوئے ہیں امت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو فرقہ واریت اور طرح کی وبائیں، طرح کی کینسر امت میں ڈالے گئے ہیں، اس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تنظیم پرستی کو بہت زیادہ کامن کیا گیا کہ بس آپ کا مسلک کا جو عالم ہے یا آپ کی تنظیم کا جو عالم ہے وہ ٹھیک ہے، باقی تو سب کافر ہیں جی جناب، باقی تو سب کافر ہیں، ان کو آپ سنیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس قسم کی کرپشنز اس ڈپارٹمنٹ میں کی گئی ہیں۔ اگر یہ 3 کے 3 ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائیں تو آج مسلم ورلڈ ترقی کی طرف جا سکتی ہے۔